Goeienaand, 6:30 en dit beteken dit is tyd vir die Afrikaanse Nuus. Goeienaand aan ons kykers op SABC 2 en die DTT-kanaal. Ons bring jou op die hoogte van al die belangrikste gebeure vandag, so bly ingeskakel. Hier is die hoofnuus. Landbouorganisasies sê dit sal maande neem vir die bedryf om die voordele van verlaagde brandstofpryse te sien. Boere sê hulle sukkel om kop bo water te hou met die al-ewige prysaanpassings. Ons sal 'n bietjie later terugkom na daardie aflewering toe, na daardie berig toe. Verkeersowerhede in die Oos-Kaap is bekommerd oor die skerp stygings in die aantal padsterftes sedert die begin van die feestyd. Die dodetal op die provinsie se paaie is reeds meer as 150. Die meeste slagoffers is voetgangers. Al het toerisme in die provinsie 'n oplewing ervaar, het dit hoë verkeersvolumes en meer padongelukke tot gevolg gehad. Net die afgelope 2 weke het die dodetal van 40 tot meer as 150 gestyg. Sadly, on the first half of the festive season, when they were moving in, we've seen quite a number of accidents. A bit more than we experienced last year. It's understandable though, because this year, as compared to the last year, there was a lot more freedom and less restrictions in terms of COVID-19 restrictions, and that meant we had a high volume of traffic on our roads, and with that, there's a high possibility of crashes as well. Die vervoerdepartement wil meer voorkomende maatreëls instel om voetgangersterftes te voorkom. Leading the statistics, sadly, are pedestrians. And, on hindsight, we may realize that maybe a lot of our messaging has been focused on motorists and drivers in particular, but maybe not so much on pedestrians. But we are seeing a lot of pedestrians perishing. Vir langafstand taxi-operateurs is veiligheid ook van groot belang. I make sure that I check my car first, my tires, yes, everything, so that the car can take passengers to their destination safely. And then I make sure my driver is rested well, so that he cannot make accident during the traveling. Op die pad kan jy nie sê jy is slim nie. Dit hang nie net van jou af nie. Ons toets op lang afstande of 'n ander bestuurder wakker en paraat is deur ligte te flikker. As hulle reageer, dan is jy veilig. As hulle nie reageer nie, moet jy gereed wees vir enigiets. Padveiligheidsbedrywighede sal voortgaan na mate die feesseisoen eindig. Daar word ook verwag dat verkeersvolumes oor die komende naweek sal toeneem. Die Pretoria se Landdroshof het borgtog van R8.000 elk toegestaan aan 2 vermeende aanranders. Karel David Prinsloo en Johannes Nicolas Stassen was vir die afgelope 3 weke in aanhouding. Hulle het na bewering in Desember vir Tatu Lepinka in die parkeerarea van die Willowway winkelsentrum in Garfontein in Pretoria Oos aangerand. Prinsloo en Stassen word aangekla van die opsetlike beskadiging van eiendom, kriminioria en aanranding met die doel om ernstig te beseer. Die ondersoekbeampte het aangevoer dat die 2 lede is van 'n omstrede motorfietsbende, inwoners terroriseer en met bewyse gepeter het. Die Landdros se bevinding het egter verskil. The incident I've referred to, including the alleged deletion of the images of the incident from the video footage at the shop, occurred while we were in custody. The deletion was done by somebody else and not any one of you. And there is no indication that the person who deleted the images of the incident from the video footage was acting on your instructions. Die verdediging sê die voorval was nie ras gemotiveerd nie. As a nation of South Africa, we believe whereby if the 2 people, a black and a white people, are fighting, or a black person vice versa, fighting with the blacks, automatically it's racism, for which it's very bad. Lepinka se familie voel egter anders oor die saak. There are people who are afraid to testify when they are behind bars. Now he's releasing these 2 to go and harass those people who are already afraid. So it does not augur well for justice. The president has always spoken against racism, but it's clear that the judiciary is not willing to come on board to help the country fight this scourge of racism. Prinsloo en Stassen sal op 11 Januarie weer in die hof verskyn. Die polisie glo hulle het 'n deurbraak gemaak in die ondersoek na die skietvoorval in Melville op Oujaarsaand 3 jaar gelede. Een van 9 vuurwapens wat in 'n vlakgraf by Kliprivier suid van Johannesburg gekry is deur ballistiese toetse met die Melville skietery verbind. 2 mense is in 2019 dood nadat die aanvallers skote buite die Poppies restaurant afgevuur het.
6 mense is in die skietery gewond. En nou vir daai beloofde storie van die boere in Noordwes. Die boere sê hulle sukkel om kop bo die water te hou met die al-ewige prysaanpassings. Al gaan dit dalk 'n paar maande neem voor hulle die verskil aan hulle sak voel, is die prysverlaging steeds baie goeie nuus vir boere. The fuel decrease is welcome because as you would appreciate, it affects the whole value chain, irrespective of the commodity that we're dealing with. Maar vertel boere wat reeds besig is om te plant, het die prysverlagings ongelukkig te laat gekom. Dis net jammer dat meeste boere al klaar die oes geplant het en dus die diesel moes gebruik het om die oes te plant. Vir die paar boere wat nou nog steeds plant in die westelike dele van die land en nog steeds bietjie grondwerk doen en so aan, jy weet, vir hulle is daar natuurlik 'n voordeel in die lae dieselprys. En ons hoop hy word nog laer, jy weet, na oestyd se kant toe, dan is dit 'n besparing. Ons verwelkom 'n verlaging in die dieselprys. Die taksiebedryf wat van die grootste brandstofverbruikers is, het die prysverlaging verwelkom. Passasiers asook langafstand en oorgrens taxi-operateurs wat gewoonlik die hand dieper in die sak moet steek, is ook bly. If the petrol still goes down, but they decide not to decrease the taxi fare, it's still pointless on us trying to comment on that. Intussen hoop talle landsburgers vir 'n verdere prysverlaging. Die regerende ANC-party gaan na verwagting talle beleidsposisies aanvaar na verlede maand se nasionale konferensie. Verskeie sake, insluitend die fiskale en monetêre beleid, grondkwessies, die energiekrisis, swart ekonomiese bemagtiging en vele meer is bespreek. Met die verslegtende maatskaplike toestande, veral die ongekende hoë werkloosheidssyfer, hoop talle Suid-Afrikaners dat 'n basiese hulptoelaag ingestel sal word. I think we will hear more about that in the January 8th statement in a few days. We'll definitely hear about it in the SONA, and then we'll have to wait for the budget speech on, I think, the 21st of February to really see where we are going. I think economically speaking, we have enough and we have the money to deal with that. Kundiges is egter skepties oor menige welbedoelde en positiewe beleidsposisies van die ANC, weens die onvermoë om dit te verwesenlik, asook die gebrek aan kundige mense om dit te implementeer. Some people say but that model is embedded within neoliberalism and that the Reserve Bank has to expand its mandate by responding to issues of unemployment, poverty, and even print out money. Ander fokusgebiede is infrastruktuurontwikkeling, asook pogings om konstruksiekartelle te takel. Saakondernemings in die Nelson Mandela Bay Metro sê die feestyd het hulle beursies 'n broodnodige hupstoot gegee. Baie sakelei het die afgelope 2 jaar weens COVID-19 finansiëel gesukkel en sommige moes selfs hulle deure sluit. Klein en medium ondernemings sê ondanks uitdagings soos kragonderbrekings is daar aan hulle verwagtinge vir 'n beter feesseisoen voldoen. Die afgelope 2 jaar was moeilik vir besighede in die metro. Terwyl sommige innoverende maniere gevind het om kop bo water te hou, het ander skaars oorleef. Maar dinge het vanjaar ten goeie verander. The business it was good. This festival as compared to last year, and we can see most of the customers they are coming up and new customers, even foreigners also. We also meet a lot of foreigners this year. In terms of business this year, it was better than last year because last year we had COVID, the situation of COVID you see, but this year we were busy. It was better than last year. I can promise that this year it was broken. Die metro sê hulle planne om 'n veilige feestyd te verseker werp ook vrugte af. There was a great working together between the police, the Metro Police, and neighborhood watches across the city and everywhere, and that assisted a lot to minimize acts of vandalism and criminality. Maar uitdagings soos kragonderbrekings het ook 'n impak op besighede in die metro gehad.
Suid-Afrikaners spaar hopeloos te min. 'n Skamele 15% teenoor die wêreldgemiddeld van 'n bietjie meer as 25%. Aan die begin van elke jaar oorweeg mense verskeie maniere om geld weg te sit. Sommige doen dit deur die beproefde tradisionele bankstelsel. Ander spaar weer in spaarklubs waar streng reëls geld. Finansiële kenners sê mense moet realistiese doelwitte stel. Van onkonvensionele metodes tot stokvelle en spaarklubs. Dit wemel van alternatiewe spaarmetodes op sosiale media. 'n Kenner meen Suid-Afrikaners moenie hulself oorbelas nie. One thing that people need to keep in mind with all their financial New Year's resolution is to ensure that they do not overburden themselves in the beginning of the year, that when April comes and May comes, they're already discouraged, they don't want to do this New Year's resolution of themselves. Is that in the beginning of the year, start with small goals. Die 12-jarige Skyler Topkin spaar jarelank van haar sakgeld. Verlede jaar het sy meer as R1000 gespaar. Vanjaar wil sy R3000 wegsit. Sy sê dit verg dissipline. It is difficult because then I would walk in the mall and I'd see something I want and I would want to buy it. But I just sometimes thought about what I wanted to do the end of the year and then I wouldn't. Die inwoner sê dis nie maklik om 'n spaarkultuur te ontwikkel nie, maar sy en haar man probeer. Ek is nie baie goed met spaar, maar ek probeer. Elke jaar sit ek en my man 'n 5 liter waterbottel weg en ons sit so enige paar sentjies, R5, R10, R20 sit ons in. Jy mag dit glad nie gebruik tot die einde van die jaar sodat jy geld kan spaar om te spandeer met jou festive tyd. Sambo stel voor dat diegene wat sukkel om te spaar, 'n spaarmaat kry. And for me, one of the great things that always work for me is to have what is called a financial accountability partner. This is an individual that helps you throughout the year to help you to ensure that you reach your financial goals, to reach whatever goals you have. And not only are they helping you, but you're also a financial accountability partner to them. Of dit nou banke, spaarvarkies, spaarklubs, stokvelle of 'n 5 liter bottel onder die bed is, begin net spaar, al is dit hoe min. En nou 'n kort samevatting van die markaanwysers vandag. Die rand het teen die sluiting van die JSE om 5:00 vanmiddag sterker teen die vernaamste geldeenhede verhandel. Die JSE se indeks van alle aandele het hoër gesluit. Die goudprys was teen die sluiting van die JSE hoër en die prys van platinum en Brent-olie laer. En op die JSE termynmark het die pryse van landbougewasse vir lewering in Maart hoofsaaklik gedaal. Witmielies kos R4.641 per ton, dit is R42 minder. Koring kos R6.721 wat R26 per ton minder is. Die prys van sonneblom is R10.033 of R13 minder en soja kos R10.445 per ton, dit is R147 minder. I-SABC News iyokwethulela i-channel entsha yendaba zamalimi wesintu ngo-2023. African News Channel eka-DTT yi ta ku hexela mahungu hi ririmi ra wena. Ngakho-ke zithole ngesiZulu, ngesixhosa, limi la Setswana, Afrikaans, Xitsonga, kaSepedi, kaSesotho, ngaTshivenda, Lesotho, ngesiNdebele. Rilefana ka-SABC rishama ka mutingati u itela u vadisela mafhungo nga lwambo lwa damunye. amahora angama-24 nsuku zonke. Khumbula futhi ngolimi lwakho. Goeienaand en welkom. Kom ons kyk wat die weer inhou vir vandag en môre. Ons sien dat daar is 'n 80% kans vir reën in gedeeltes van KwaZulu-Natal, die Oos-Kaap en dan ook in die Vrystaat. Andersins 60 en 30% kans vir reën in die grootste gedeeltes van die land. Vir môre steeds 80% kans vir reën. Dit strek vanaf Limpopo tot en met in die Oos-Kaap. Andersins baie nat in die grootste gedeeltes van die land. Daar is waarskuwings uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens vir ewige donderbuie en swaar reën in KwaZulu-Natal en dan ook in die Oos-Kaap. Vir môre is daar ook waarskuwings uitgereik vir swaar reën en ewige donderbuie, veral langs die kus in KwaZulu-Natal. Ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature, enkele buie en donderbuie in Gauteng baie nat hier, Johannesburg 14.25 en Carletonville
13:24. In Limpopo enkele buie en donderbuie, Lephalale bewolk en sonnig 21:27 en dan Mokopane 20:27. In Mpumalanga baie nat in die provinsie ook, Middelburg 14:21 en dan Mbombela 18:26. Enkele buie en donderbuie in KwaZulu-Natal, Ulundi 17:23 en dan Port Shepstone het dan ook 'n maksimum van 21. Bewolk, sonnig, enkele buie en donderbuie in die Oos-Kaap, Graaff-Reinet 10:18 en dan Willowmore 11:18. In die Wes-Kaap sonnig, bewolk en reënerig hier, Woester 12:22 en dan Hermanus 15:17. In die Noord-Kaap sonnig in Kroeman met 'n maksimum van 30 en dan 11:23 in Kalvinia wat dan bewolk en sonnig is. In die Vrystaat baie nat, Welkom 16:27 en dan Botawil 17:25. En dan ten slotte Noordwes baie nat in die provinsie, Rustenburg 17:24 en dan Taung 17:30. Dit is dan al van die weer. Goeienaand.